ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସଭାପତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ପୁରୀରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଟେକାପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ, ସରକାରୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଏଭଳି ଅପରାଧିକ ମାନସିକତା ରଖୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବେଲ୍ରେ ମୁକୁଳିବେ, ତାପରେ ଯଦି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ନିୟୋଜିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ୟାବ୍ ଆପଣମାନେ ବୁକ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ? ଏଭଳି ଅପରାଧୀ ଶ୍ରେଣୀର ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଟୋ, କ୍ୟାବ୍ ବା ବାଇକ୍ ବୁକ୍ କରି ଯାତ୍ରା କରିବା ଠିକ୍ ତ? ଆଜିର ରିପୋର୍ଟରେ ଏ ଦିଗକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଭିନାଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଳରେ ଯେମିତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କଦର୍ଥ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ଏହି ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗତ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନର ମୁଖିଆ ସଂଘର ସଭାପତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାୟକ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆଳରେ ନିଜର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଠିକ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ଖେଳ ଖତମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଫେରାର ରହିଥିଲେ। ଆଉ 2 ଦିନର ଲୁଚକାଳି ଶେଷ ହେବା ସହ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଟୋ, କ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଇଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିନା କୌଣସି ପରମିଟ୍ ଥାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନର ସଦସ୍ୟମାନେ, ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିକୁ ନିଜ ନିଜର ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ଜାମ୍ କରିଦେଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ, ବସ୍ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କଲେ, ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାୟକର ଖେଳ ଖତମ ହୋଇଛି। ଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ପେଟ ପାଟଣାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରକୁ, ପୋଲିସକୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଓଲା, ଉବେର, ରେପିଡୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ କଦର୍ଥ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲା, ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଞ୍ଛନା ଲଗାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଏବଂ ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ଚାବୁକ ପଡ଼ିବ, ଏକଥା କହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆକ୍ସନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ମିଳିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଆର୍ସି ଏବଂ ପରମିଟ୍କୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ এই ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବେଲ୍ରେ ମୁକୁଳିବେ, ଯେହେତୁ ବେଲ୍ ବା ଜାମିନ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଭିଜନ ଏବଂ ଏଭଳି ମାମଲାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜାମିନର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଫେରିବା ପରେ ଯଦି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଆର୍ସି ବା ପରମିଟ୍ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେନି ତ? ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଆର୍ସି ଏବଂ ପରମିଟ୍ ରଦ୍ଦ ହୋଇନଥିବ, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଅନଲାଇନ୍ ବୃତ୍ତିକୁ ଫେରିବେନି ତ? ଆଉ ଯଦି ଫେରିଲେ
से ड्राइवर मानक आपणक यात्रा केते सुरक्षित रहिबो। आपण केवल राजधानी छाती उपरे जे ऑनलाइन कैब रे यात्रा करूछंती ता नुहे, केतेबेले आपण नंदनकानन जाउछंती, केतेबेले पात्रपड़ा जाउछंती, सेपटे फुलनकरा पर्यंत जाउछंती, एपटे उत्तरा पर्यंत जाउछंती। राजधानी भितरे एवं उपकंठरे अनेक गाँ गहली रहिछि, जो स्थान को आपण माने जाउछंती अनेक एभली कॉलोनी रहिछि जहा निछाटिया अंचल रे रहिछि, से स्थान को मध्य आपण माने अनेक समय ऑनलाइन कैब ऑटो बाइक बुक करी जाउछंती। ठीक सेतिकी बेले एही अपराधिक मानसिकता रखुवा ड्राइवर मानक सह आपणक यात्रा केते सुरक्षित। दर्शक बंधु, ए ड्राइवर माने आंदोलन बेले सफा सफा कहउतिले केमिति ग्राहक माने तांको ऊपर जुलुम करूचंती, अभियोग आनुथिले, ग्राहक माननकु भर्सना करूथिले, ग्राहक माननक पई तांको भितरे थिबा आक्रोश को जाहिर करूथिले। आगकू ग्राहक माननकु एही ऑनलाइन चालक माने ठीक ठाक तांको गंतव्य स्थल रे पहुंचाइबे तो एभली अपराधिक मानसिकता रखुवा, पुलिस को आक्रमण करुवा, सर्वसाधारण संपत्ति को नष्ट करुवा ड्राइवर माने जदि पुणी तांको वृत्ति को फेरी पाती, से माने आगामी समय रे ग्राहक माननकु टार्गेट करिबेनी तो। आपणकर मने थिबो भुवनेश्वर डीसीपी मध्ये एकता कहिसंती, कमिशनरेट पुलिस रो अन्य वरिष्ठ अधिकारी माने मध्ये कहिसंती केमिति एही ड्राइवर माने पूर्वरु मध्य कस्टमर को ग्राहक को हैरान हरकत करुथिले, ग्राहकों को बचसा करिवे, तांको दुर्व्यवहार करिवे एवं मामला थाना रे पहुंचिले जेतेबेले पुलिस तांको ऊपर एक्शन नेबा पई चेष्टा करिवो, सेतेबेले निजर सांग साथी मान को डाकी देबे, ड्राइवर मान को डाकी देबे। विभिन्न अंचल ए गुंडा प्रवृत्तिर ड्राइवर आसी थाना रे हंगामा करिवे, पुलिस ऊपर चाप सृष्टि करबा को चेष्टा करिवे। एभली ड्राइवर्स प्रकृत रे ड्राइवर तो नुहे, माने जने जने पेशादार अपराधी गुंडा, जो मानकर भांडारिजिम वर्तमान ट्विन सिटी रे ऑनलाइन ऑटो सेवार भविष्यत, ऑनलाइन कैब सेवार भविष्यत को नहीं प्रश्न छिड़ा करुछि। एभली व्यक्ति मानक सह, एभली ड्राइवर मानक सह आपणक यात्रा केते सुरक्षित रहिबो। दर्शक बंधु, आपण जदि ट्विन सिटी रे ओला उबेर रैपिडो बुक करूचंती, जोंथिरे एभली ड्राइवर माने अछंती, सेमानक सह आपणक जीवन विपद मध्य को चली जाउनी तो जदि कोनोसी अघटन घटे एथिपाई किए दायी रहिबो? संपृक्त संस्था, ड्राइवर ना आपण? पुलिस रो उत्तरदायित्व ए घटना रे आगकू कोन रहिबो? एणु ए दिगरे मध्य प्रशासन, पुलिस एवं सरकार गोटे विधिबद्ध निष्पत्ति नेबार आवश्यकता रहिछि। अपराधिक मानसिकता रखिथिबा, अपराधिक कार्यकलाप रे व्यस्त ड्राइवर माननकु ए वृत्तिरु संपूर्ण हटाई देबाकू पड़िबो। तांको पई गोटे ठिकाना झारपड़ा जेल हेबा उचित। केवल एतिकी नुहे, जदि बाटरे घाटरे ऑनलाइन ड्राइवर माने कोनोसी उत्पात मचाउचंती, अनेक समय बुकिंग रो चार्जेस 100 टंका थिले से माने 150 टंका दाबी करूचंती, मात्राधिक टंका वसूली करूचंती। ए दिगको रोकिबा पई कमिशनरेट पुलिस मध्य स्वतंत्र हेल्पलाइन जारी करिबा उचित, काहेकि ना मामला वर्तमान संवेदनशील रहिछि। ड्राइवर मानक उत्पात पूरा ओडिशा देखिछि, विभिन्न महल रो निंदा करा जाउछि। पुलिस रो कार्य को समस्त प्रशंसा करूचंती, किंतु जो भली ढंग रे से दिन मास्टर कैंटी लोअर पीएमजी रे पुलिस स्थिति संभाली थिला, आगो को मध्य ए ऑनलाइन ड्राइवर मानक ऊपर कड़ा नजर रखी सेमानकर गतिविधि को तीक्ष्ण भाव रे जांच करी जदि कोनोसी असुविधा से माने ग्राहकन को पई तयारी करूचंती, ता ऊपर भी रोक लगेबा को पड़िबो। पुलिस को आउ टिके क्रियाशील होई ए घटना ऊपर स्वतंत्र ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करबा को पड़िबो, काहेकि ना पुलिस विशेष भाव में कमिशनरेट पुलिस जनता को विश्वास भाजन होईछि। ड्राइवर को आंदोलन समय मध्य साधारण लोकों को सुरक्षा, संपत्तिर सुरक्षा पई पुलिस कार्य करिछि। अपराधिक मानसिकता प्रवण अपराधी श्रेणी गुंडा ड्राइवर मानक ऊपर आईनगत कार्यानुष्ठान निया जाउछि, किंतु भविष्यतर यात्रा यात्री पई सुरक्षित करबा को हेले ए पदक्षेप आउ दुई पद आगकू जिबा उचित। ए दिगरे पुलिस गोटे स्वतंत्र हेल्पलाइन जारी करि परिबो कि? ओला, रैपिडो, उबेर रो संस्था गुड़िक यात्री मानक सुरक्षा पई अत्यधिक सचेतन हेबा सहित हेल्पलाइन नंबर जारी करिवे कि? अपराधिक मामला रे बुक होइतिबा ड्राइवर मानक तांको वृत्तिरु सबुदिन पई निवृत्त रखा जाई परिबो कि? एवं आगकू जो ऑनलाइन ऑटो कैब चलिबो बा वर्तमान चलिबा आरंभ हो जाइछि, एगुड़िक ऊपर पुलिस रो तीक्ष्ण नजर रहिबो कि?
तेबे जाई साधारण लोके सुरक्षित हेबे अन्यथा ग्राहकों ऊपर आक्रोश रखी आंदोलन करिथिबा ड्राइवर जो माने निज कंपनी ऊपर खप्पा अछंती जो माने आईन को हाथ को नेउचंती सरकार को बदनाम करबा को चेष्टा करूचंती जो मानक पई साधारण लोकंक जीवन धन संपत्ति किछि माने रखे नाही सेमानंकु जेल रे ही रहिबा को दिया जिबा उचित एवं यात्री मानक यात्रा को ऑनलाइन रे केमिति स्थिर सुरक्षित କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଡମ୍ୟାପ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ को ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନ୍ୟଥା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ କ୍ୟାବ ଯାତ୍ରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଅନଲାଇନ ଯାତ୍ରା ବା ଅନଲାଇନ ରେ ବୁକିଂ କରି ଓଲା ଉବେର ରେପିଡୋ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଗମନାଗମନ ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହନ୍ତସନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବେ ନାହିଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ ନାହିଁ ଏନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ଏନେଇ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ହେବା ଉଚିତ ପୁଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ହେବା ଉଚିତ ଓଲା ଉବେର ଭଳି कंपनी कौन दायित्व नहीं पारिबे से दिगरे कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत लिखंतु आम चैनल को सोशल मीडिया रे सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक और शेयर करंतु रहूची नमस्कार।